अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा बेसिकली ये पूरा वीक का प्रोग्राम है और ये हफ़्ता स्टार्ट होगा 12 जुलाई से। 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक चलेगा अंग्रेज़ी तवारीख के मुताबिक, लेकिन इस्लामी डेट को अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो इसी हफ्ते में बेसिकली मुबारक इस्लामी महीना माह ज़िलहज की इब्तिदा भी होने जा रही है। और जहाँ पे माह ज़िलहज की इब्तिदा है तो डेफ़िनेटली अगले हफ्ते तो हम लोग ईद कुर्बान मना रहे होंगे, यानी कि सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे होंगे। लेकिन इस हफ्ते में बेसिकली बहुत सारे अहम इस्लामी वाक़यात आते हैं। बहुत सारे इस्लामी अहम वाक़यात के अलावा एक इमाम की शहादत भी आती है जो कि बिल्कुल हफ्ते के अख्ताम के ऊपर है। तो इंशाल्लाह एक एक दिन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से अहम इस्लामी वाक़यात हमारे पास इस हफ्ते में मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम लोग प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक देखें तो प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक जहाँ पे बहुत सारे दूसरे ज़ोडिक साइंस या प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की पोजीशन पॉजिटिव है, वहीं पे दो मेजर प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न स्टिल अभी रेट्रोग्रेड यानी कि रजत पोजीशन पे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बन रही हैं जो कि आप लोगों को इस पूरे हफ्ते में भरपूर फ़वाइद भी दिलाएंगी, लेकिन वीकेंड के ऊपर जाके थोड़ा सा एहतियात भी रखेंगी। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीकेंड के ऊपर कमर दर अकरब के अयाम स्टार्ट हो चुके होंगे, जिनको मैं आप लोगों को स्पेसिफाई कर दूंगा कि कमर दर अकरब के अयाम किन तवारीख में स्टार्ट हो रहे हैं। गो के वैदिक सिस्टम के तहत तो अगले हफ्ते में ये अयाम हमें मिलेंगे। तो बेसिकली थोड़ी सी एहतियात वीकेंड के ऊपर है, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता काफ़ी हद तक खुशगवार है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली आपकी प्लानिटरी पोजीशंस इंशाल्लाह कैसे रहेंगी। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम ऐलान जो कि बेसिकली अगले महीने के हवाले से है, माह अगस्त के अकॉर्डिंगली। आप लोगों को पता है कि मैं ऑल्टरनेटिव मंथ्स के ऊपर कराची में विज़िट करता हूं, तो ऐसे तमाम अहबाब जो कि कराची में या कराची के गिरद नवाह में मुकीम है और आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर मिलना चाहते हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप लोग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 1 से लेके 7 अगस्त तक कराची के शहर में। वीकेंड के हवाले से थोड़ी सी एहतियात लाजिम है तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए। अगर हम लोग इस पूरे हफ्ते को एनालाइज करते हैं इस्लामी तवारीख के हवाले से, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि 12 तारीख से ये पहला हफ्ता शुरू हो रहा है और 12 तारीख ही इंशाल्लाह वो दिन होगी जिस दिन नए चांद की इब्तिदा होगी और नया इस्लामी महीना शुरू होगा, यानी कि माह ज़िलहज। तो माह ज़िलहज का दिन है, तो इस लिहाज से 12 का जो दिन बनता है इस्लामी डेट के अकॉर्डिंगली, ये बेसिकली अक़द बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ातून जन्नत के अक़द का दिन है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही मुबारक दिन हुआ जो कि इस्लामी तारीख़ में पहला ही दिन बनता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास 3 ज़िलहज को वो दिन आता है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी, माह ज़िलहज की 3 तारीख। इसके बाद आगे बढ़ें तो 5 तारीख को हमारे पास माह ज़िलहज का वो दिन है जिस दिन बहुत ही एक मोतबर सहाबी रसूल की वफ़ात है, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस पूरे महीने के अख्ताम पे यानी कि 7 ज़िलहज को और हफ्ते के अख्ताम वाले दिन हमारे पास शहादत है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाने वाला ये पूरा हफ्ता है, ना सिर्फ इस्लामी वाक़यात के अकॉर्डिंगली बल्कि माह ज़िलहज का, क्योंकि पहला हफ्ता है और इसी हफ्ते के इख्तिताम के बाद जो अगला हफ्ता होगा उसमें हमारे पास करबला की तरफ इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का सफ़र भी है, रवानगी भी है, और इसके साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी के फ़रीज़ा अदायगी है कुर्बानी का, और उससे पहले पहले योम अरफा भी है। तो इस लिहाज से दुआओं की कबूलियत के लिहाज से ये पहले 10 दिन माह ज़िलहज के बहुत ज़्यादा अहमियत और अफादियत के हामिल हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में उलझाव का शिकार हैं, तो आप लोग बेसिकली अपने लिए दुआएं कर सकते हैं, अपने लिए वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, अपने नाम का इसमें आज़म पढ़ते हुए अपनी तमाम तर मुश्किलात के लिए हल्लुल मुश्किलात के सदक़े में दुआएं कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका रोज़ाना का दिन कैसा रहने वाला है और रोज़ाना के अकॉर्डिंगली इस्लामी अक़वाल और इसके साथ साथ बहुत कुछ दीगर नॉलेजेबल चीज़ें, तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें।
आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्ज हमल की जानब। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है, अगर हम लोग इस पूरे वीक को एनालाइज करते हैं तो ये वीक की जो इब्तदा है आप लोगों के लिए खानगी लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ होगी। आमदनी के वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सफ़र का इरादा है तो सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। इस पूरे हफ्ते में जो एहतियात आप लोगों ने करनी है वो अपने अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई और इसके साथ साथ ऐसे दोस्त अहबाब जो कि माजी में आपसे कहीं नाराज़ हैं, बिछड़ चुके हैं और दोबारा से अगर उनके साथ आपका राब्ता बहाल होता है तो एक्सक्यूज़ का जो सिलसिला होगा उसको बहुत ज़्यादा ओपनली आप लोगों ने कबूल करना है और एक्सक्यूज़ को कबूल करते हुए अपने ताल्लुकात को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के मुलाजमती मामलात भी काफ़ी हसीन नज़र आते हैं। गो के जो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके को वर्कर के साथ, आपके हुकाम के साथ या आपके मातहत अफराद के साथ आपकी चल रही थी, ना सिर्फ वो प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी बल्कि ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी मुलाजमत के हसूल के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं या मुश्तरका बुनियादों के तहत आप लोग किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट का इरादा रखे हुए हैं तो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों के वसाइल मुस्बत मुहैया होते हुए नज़र आते हैं कि आप लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मुलाजमती काम और मुश्तरका नौइयत के मामलात इंशाल्लाह अंजाम हो जाएंगे। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो मामलात मोहब्बत इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के लिए सिर्फ वीकेंड के ऊपर थोड़ी सी सेंसिटिव है, लेकिन अदरवाइज़ पूरा महीना आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी खुशबख्त हैं। लेकिन ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए विरासती मामलात हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतनी ज़्यादा तवक्कुआत आपको नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज़ पैसे भी ज़ाया होंगे और इसके साथ साथ वक्त भी ज़ाया होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि दूसरों के साथ जो आपकी तवक्कुआत हैं उसके ऊपर पूरी ना होने की वजह से मायूसी रह सकती है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने विरासती मामलात और लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात को ईद के बाद अगर आप लोग पोस्टपोन कर दें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इस पूरे हफ्ते के साथ साथ अपने करियर, कारोबार, रोज़गार और ख़ानगी मामलात के ऊपर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, स्पेशली वो काम जो कि ज़ाती बुनियादों के ऊपर आप लोग खुद से इंडिविजुअली तौर के ऊपर कोई बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स और रिलेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात का ये पूरा हफ्ता है। और इस हफ्ते में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा वेडनेसडे वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर, बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं क़ुव्वत फ़ैसला आप लोगों की बहुत ज़्यादा पायदार है। ना सिर्फ क़ुव्वत फ़ैसला बल्कि हालात के मुताबिक आप लोगों ने किस रुख और किस सिमत क्या फ़ैसला करना है और दूसरों के साथ अपने मामलात को किस रुख लेके चलना है, बहुत ज़्यादा काबिलियत से भरपूर नज़र आते हैं। और यही वजह है कि तख्लीकी सलाहियतें भी उजागर होने की वजह से आपके काम में निखार, सोच में मेयार और इसके साथ साथ आपका जो इर्द गिर्द का तमाम हल्का अहबाब है, फैमिली मेम्बर्स हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखरते हुए नज़र आएंगे। तजदीद का मरहला जारी हो सकेगा और मामलात जो कि परेशान कुन हैं काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल है। इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखे हुए हैं तो इस वीक में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़्यादा मुफीद है, स्पेशली सवारी में या प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये दो शोबे ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को इस वीक में माली फ़वाइद मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत आप लोगों के जो माजी में प्रॉब्लम चल रही थी या हसासियत का शिकार थे वो इंशाल्लाह सुलझते हुए नज़र आते हैं। औलाद की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सेहत के लिहाज से थोड़ी सी एहतियात आप लोगों को इस पूरे वीक में लाजिम रखनी है क्योंकि सेहत के लिहाज से मामलात इतने ज़्यादा खुशाइंद नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे वीक में काम, करियर, रोज़गार, मुलाजमत आप लोगों को चाहे ज़ाती बिजनेस हो चाहे मुश्तरका मुफादत के काम चला रहे हैं, दूसरे अफराद जो कि आपके साथ मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो एक आप लोग को वर्किंग स्पेस पर बेशक काम कर रहे हों या आपके इवन को वर्कर्स हों, हर फर्द आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखे हुए नज़र आता है, बहुत अच्छा ताउन रखे हुए नज़र आता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को फ़ैसला करने से पहले काम की नौइयत के दौरान दूसरों से जो मशवरा मिल रहा है उस मशवरे को लाजमी तौर के ऊपर आप लोग अहमियत दें। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। विरासती मामलात, लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात में तजर्बाशुदा लोग आप लोगों को अच्छी मुफीद राय दे सकते हैं। ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप लोग दूसरों की तरफ जो रुजू कर रहे हैं या ऐसे मामलात जो कि आप लोगों ने दूसरों के साथ मिल के समेटने हैं, उसमें जो मुखलिस लोग हैं जो कि बहुत अरसा से आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं हल्का अहबाब में, सिर्फ उन्हीं तक आप लोग अपनी चीज़ों को महदूद रखें तो ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इस पूरे हफ्ते में जो बेसिकली आप लोगों का सदका रहेगा वो सदका आप लोग देंगे जुमेरात वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जौज़ा के हामिल जो लोग हैं बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों का डिप्रेशन लेवल कम हो रहा है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप जो कि आपके रिश्तों में चल रहा था
کام کے دوران تھا، معاملات میں تھا، دوسروں کو آپ لوگ اپنی بات پراپر وے سے کنونس نہیں کر پا رہے تھے، کنوے نہیں کر پا رہے تھے. تو بیسیکلی یہ تمام تر چیزیں آپ کے اس ہفتے میں خاتمے کی طرف بڑھیں گی اور معاملات زندگی آپ کے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بختی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کی صحت کافی حد تک بہتر نظر آتی ہے. ازدواجی زندگی میں شریک حیات کا تعاون، شریک کار کا تعاون، آپ کے ماتحت افراد کے ساتھ آپ کے تعاون کافی حد تک انشاءاللہ بحال و برقرار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون اگر آپ لوگوں کو کوئی رومانوی معاملات چل رہے ہیں تو جس فرد سے محبت کرتے ہیں، غلط فہمیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بڑا ہمت، حوصلہ، تقویت ملتی ہوئی نظر آتی ہے رومانوی زندگی میں بھی، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں اولاد کی طرف سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ درینہ خواہشات آپ کی کوشش کرنے سے انشاءاللہ برابر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس کی وجہ سے روحانی طور کے پر تسکین آپ کو اس ہفتے میں ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویکنڈ ہے یعنی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن آپ لوگوں کے لیے ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں نے نئی انویسٹمنٹس، لین دین کے معاملات، قرض دینا یا قرض لینا، اس صورت میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ویکنڈ میں جو معاملات آپ لوگ انجام دیں گے تو ہر صورت میں مالی لین دین کے لحاظ سے معاملات میں احتیاط لازم رکھیں. اپنے فیصلوں کو ری چیک کریں، ادروائز آگے چل کے آپ کو اپنے کیے گئے فیصلے ویکنڈ کے اوپر تھوڑا سا پریشان رکھ سکتے ہیں. لیکن احتیاط رکھیں گے، چیزوں کو ری چیک کریں گے یا پھر بزرگوں کے ساتھ آپ لوگ ایڈوائز لیں گے تو معاملات کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے حاسدین زندگی میں، ایسے لوگ جو کہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اس ہفتے میں جو خفیہ حاسد ہیں وہ ظاہری طور کے پر سامنے آئیں گے تو آپ لوگ ان کے بارے میں بہتر حد بندی کر سکتے ہیں، بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ خفیہ حاسدین کی بہتر حد بندی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی طور کے پر تفکرات آپ کے کم ہو سکیں گے. اس پورے ہفتے میں جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا بنتا ہے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. کینسر، برج سرطان، کینسیرینس کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورے ہفتے کو اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کریئر، کاروبار، روزگار، آپ کی ملازمت، آپ کے خانگی معاملات، آپ کے دوستوں کے ساتھ خواہشات، اس لحاظ سے یہ ہفتہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. صرف آپ لوگوں کا سٹریس لیول یا غیر مستقل مزاجی جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن ایسے ہیں جن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ویکنڈ کے اوپر آپ لوگ کوئی اچھی گیدرنگ، کسی تقریب کا انعقاد یا پھر کوئی تفریح کے لحاظ سے چیزوں کو لازمی پلان آؤٹ رکھیں یا فیملی کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو ذہنی طور کے اوپر سکون مہیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ویکنڈ کے اوپر آپ لوگوں کا رابطہ لازمی رہنا چاہیے تاکہ مستقل مزاجی بھی ہو، سٹریس لیول میں بھی کمی رہے اور آپ لوگوں کے خیالات ڈسٹارٹ بھی نہ ہو. ادروائز باقی پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے کافی پازیٹیو ہے. آپ لوگوں کی بات دوسروں کو بہتر انداز میں کنوے کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر آپ کافی حد تک عمل پیرا رہتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے ایسے معاملات جو کہ ڈیلے ہو چکے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ الجھاؤ کا شکار ہیں، اس کو آپ ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاملات کو مثبت انداز میں ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن سے لنک اپ ہوں، چاہے وہ خانگی معاملات ہوں، وراثتی ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے زمین جائیداد، پراپرٹی، سواری یا فیملی میررز ہوں. ہر طرح کے معاملات میں آپ لوگوں کی پہلے 4 دن میں سوچ بڑی عمدہ نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے کام جس میں آپ کو تجربہ نہیں ہے ان میں کوشش کریں کہ ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں چیزیں اگر فائنل ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ویکنڈ کے اوپر کوئی بھی نیا تجربہ کرنے سے گریز کریں اور معاملات کو عید کے بعد آپ لوگ پوسٹ پون کر دیں، زیادہ مناسب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسے افراد جو کہ اپنی اسٹڈی کے لحاظ سے کسی مسئلے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں ابراڈ یا پھر ابراڈ ٹریولنگ کے لحاظ سے، آپ لوگ ویزا وغیرہ یا اس کے اکارڈنگلی کوئی امیگریشن یا پھر کوئی ای میلز وغیرہ آپ لوگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتا ہے. اسپیشلی ٹیوزڈے، وینسڈے، یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ای میلز کرنا، ٹیلی فونز کرنا، ٹیکسٹ میسیجز کرنا، اپنے امیگریشن، ویزا یا اسٹڈی کے لحاظ سے ابراڈ میں کوئی بھی اقدام کرنا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ثابت ہوگا. اس کے ساتھ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے جو صدقہ دیکھتے ہیں تو صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کو بنتا ہے جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. لیو، برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی قائدانہ صلاحیت کافی حد تک نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے. ذہنی طور پر آپ لوگ کافی فوکس نظر آئیں گے، نہ صرف فوکس نظر آئیں گے بلکہ اخراجات کو کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہ پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کا اچھا خاصا خرچہ ہو چکا ہے، اسپیشلی خانگی افراد کی طرف
आप लोगों के विरासती मामलात की तरफ, या फिर सवारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक अखराजात आपके पिछले हफ्ते रहे, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें अखराजात को समेटते हुए नजर आते हैं। आप लोग दूसरों के साथ मिल के अपनी एक टीम वर्क की सूरत में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करेंगे और उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। चाहे वो जिम्मेदारियाँ खानगी हों, अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों की तरफ से हों, कोई लिटिगेशन या विरासती मामलात हों, या फिर आपके अपने ज़ाती प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से काम है, इवन आप लोग के मुश्तरका नौयत के काम जो कि रुकावट का शिकार थे उनको बेहतर बनाने के लिए आप लोग अपने पुराने पार्टनर्स के साथ चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए नजर आते हैं। आप लोग दोबारा से लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कुछ ना कुछ मीटिंग्स या तकारीब का इनेकाद करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप लोगों की सोच में अपने तमाम तर बिखरे हुए कामों को सुलझाना है, सॉर्ट आउट करना है, और इसी वजह से आप लोगों की सोच बड़ी उम्दा नजर आती है। फोकस आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में आप लोग समेटते हुए नजर आएंगे। इवन ऐसे तमाम लोग जो कि आपको माजी में प्रॉब्लम क्रिएट करते चला रहे हैं, या फिर आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, या इवन आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के वक्त प्रॉब्लम्स का सबब है, आप लोग उन लोगों के साथ भी काफ़ी हद तक किनारा कशी करते हुए नजर आते हैं। और कैटेगराइजेशन पॉजिटिविटी की हामिल रखते हुए कैटेगराइजेशन आप लोग रिलेशंस में लेके आ सकेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में एक नज़्म और ज़ब्त कायम हो सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की डिसीजन मेकिंग क्योंकि पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले करने की काबिलियत बनाए हुए नजर आते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके साथ मिल के काम करने वाले लोग हों, हर फर्द को बड़ा अच्छा मशवरा और इवन ज़ाती दिलचस्पी रखते हुए उनके मसाइल को हल करने की भी ख्वाहिश आप लोग इसका भी अमली तौर के ऊपर कुछ नमूना ज़रूर ज़ाहिर करेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो फिजिकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव नज़र आती है। विरासती मामलात का सॉर्ट आउट होना, लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल को किसी न किसी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट करने की तरफ राग़िब रखना। इसके साथ साथ आप लोगों का करियर, कारोबार, रोज़गार के अतबार से मामलात में दरपेश मुश्किलात का हल तलाश करना, इस पूरे हफ्ते की बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल होंगी। लेकिन फिर भी आप लोग अपने हासदीन की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जो रेशा दवानी आ रही हैं उनसे महफूज रहने के लिए आप लोग जो सदका देंगे इस पूरे ही हफ्ते में, वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। विगो बुर्ज सुमला, बुर्ज सुमला के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होती हुई नज़र आती है। आप लोगों के तख़य्युल को हकीकत का रंग देने के लिए जो आप लोगों के ख्वाब हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो सोच है, उसके ऊपर आप लोग किसी न किसी तौर के ऊपर मामलात को जारी रखते हुए नजर आते हैं। आप लोगों का सफ़र काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए मुस्बत नजर आएगा, बल्कि वसीला ज़फ़र होगा और दौरान सफ़र कुछ नित नए आइडियाज़ और नई सोच आती हुई नजर आती है, जो कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस नहीं हो सकेंगी, बल्कि माजी में दरपेश माली मुश्किलात के ऊपर इस हफ्ते में आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ गिरफ्त हासिल करते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग्स आप लोगों के पास रहेंगी जो कि आपके अखराजात को भी समेटे रखेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता खानगी अफराद हों या आपके कोलीग्स हों, तमाम अफराद के साथ चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। लेकिन आपका जो हल्का हिबाब है, आपके जो करीबी दोस्त हैं, उनके साथ तवक्कुआत को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, या ऐसे काम जो कि आपके हल्का हिबाब से लिंकअप हैं, या ऐसे मामला जो कि सोशली तौर के ऊपर लिंकअप हैं, या फिर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर आपके कुछ काम चल रहे हैं। तो इस लिहाज से चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में रखना है, अपनी तवक्कुआत को थोड़ा कम रखना है, क्योंकि हल्का हिबाब, सोशल लिंक्स या गवर्नमेंट की सतह के ऊपर काम आपको थोड़ा सा वक्ती तौर के ऊपर मायूसी दिला सकते हैं। इस लिहाज से आप लोगों ने थोड़ा सा अपने तवक्कुआत को कम रखेंगे। बाकी तमाम मामलात आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत हैं, चाहे वो ज़दवाजी ज़िंदगी हो, रोमानवी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी औलाद से रिलेट तफक्करात हों, या फिर आपके कोलीग्स हों, या आपके मुश्तरका मुफादात के साथ मिल के काम करने वाले लोग हों। हर तरह का फ़र्द आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है और आपके बात और आपकी दलाइल के ऊपर कन्विंस नज़र आता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है आपकी इस पूरे ही हफ्ते में। आप लोगों ने अपने हल्का हिबाब और सोशल लिंक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव रखने के लिए जो आप लोग सदका देंगे, वो सदका बेसिकली आप लोगों का दो तरह से होगा। एक आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का, और एक सदका आप लोग देंगे हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक ब्लैक कलर की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, बुर्ज मीज़ान के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इस पूरे ही हफ्ते में आपके आमदनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैटर जितने भी हैं, उनको थोड़ा सा आप लोगों को प्लान आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अखराजात को समेटने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग्स आपके पास रहनी चाहिए। गो कि आपके पास हल्का हिबाब, आपके पास रिलेटिव्स, आपके पास करीबी दोस्त
ایون آپ لوگوں کے ایسے لوگ جو کہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یا پھر کو ورکنگ سپیس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہر فرد آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ پازیٹیو نظر آئے گا، آپ کے ساتھ ریلیشن کو بہتر بناتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو چیزیں بیسیکلی ریلیشن شپ وائز آپ کے لیے بہت خوبصورت ہیں۔ ایون آپ کی اولاد کے لحاظ سے جو پرابلمس تھیں یا مس انڈرسٹینڈنگس تھیں یا اولاد کی ایون پرسنل زندگی کے بارے میں آپ لوگ جو معاملات کو بہتر رکھنا چاہتے تھے، اس ہفتے میں ذہنی طور کے پر آپ کو وہاں بھی سکون نصیب ہوگا۔ مشترکہ مفادات کے کام آپ کے اس پورے ہفتے میں بہت خوبصورت ہیں۔ ملازمتی ذمہ داریاں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں کہ حکام آپ کی کافی حد تک پذیرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کی، جو کہ آپ انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے رن کر رہے ہیں، ذاتی بزنس میں نئے معاہدے، نئے تجربات اور نئی انویسٹمنٹس، ان سے آپ کو تھوڑا سا رک کے یہ ہفتہ گزارنا ہے۔ نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ اگلا ہفتہ بھی آپ لوگوں نے کوئی نئے تجربات کرنے ہیں، نئی انویسٹمنٹس کرنی ہے، نئی ریفارمز کرنی ہے۔ اگر اپنے پرسنل بزنس میں تو عید کے بعد والا جو ویک ہے اس کا انتخاب کریں، زیادہ پازیٹیو گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے روحانیت کے حوالے سے کافی پازیٹیو ہے۔ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ بیسیکلی اسٹڈی سے لنک اپ ہے، ایبراڈ سے لنک اپ ہے، ٹریڈنگ سے لنک اپ کرتے ہیں یا زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے لنک اپ ہیں، ایسے تمام معاملات میں چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار رہ سکیں گی۔ صرف اپنے کریئر، کاروبار، روزگار جو کہ ذاتی بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگوں کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں شریک حیات کی صحت، اس کے اوپر بھی ویکینڈ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کیئرفل لازمی رہنا چاہیے۔ اس پورے ہفتے کا جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے کی ابتدا میں سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز، برج عقرب، برج عقرب کے جو لوگ ہیں بیسکلی اس پورے ہفتے کو اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی سوچ میں، مزاج میں تحمل مزاجی تو نظر آتی ہے۔ آپ لوگ چیزوں کو بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ تکمیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن یہی پازیٹیوٹی ویکینڈ کے اوپر آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کام جو کہ آپ نے ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں سمیٹنے ہیں، وہ کام جو کہ بیسکلی آپ نے ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں انجام دینے ہیں، دوسروں کو پریزنٹ کرنے ہیں، اگر آپ اس میں تھوڑا سا جلدی نہیں کریں گے، تھوڑا سا چیزوں کو پلان آؤٹ نہیں رکھیں گے، تو ویکینڈ کے اوپر جا کے کچھ ایسی مصروفیات آ سکتی ہیں ناگہانی طور کے اوپر کہ آپ کے شیڈول میں، آپ کی پلاننگز میں تھوڑا سا رد و بدل رہے گا، جس کی وجہ سے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کوئی بھی ایسا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے ویکینڈ کے اوپر پریزنٹ کرنی ہے یا ایون اگلے ہفتے میں پریزنٹ کرنی ہے، تو پہلے 4 دنوں میں اپنے ہر طرح کی ذمہ داریوں کو سمیٹ لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، چاہے وہ آپ کے کام کی ہو، چاہے وہ آپ کے ریلیشنز کی ہو، چاہے وہ آپ کی اسٹڈیز سے ریلیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہوں، چاہے وہ آپ کی ایسے معاملات ہوں جو کہ کسی کو پریزنٹ کرنے ہیں، ایون ٹریولنگ ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے 4 دن میں بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے تمام تر حلقہ احباب سے، ریلیٹیو سے، مشترکہ معاملات سے، ذاتی بزنس سے، آپ لوگوں کے زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے لنک اپ چیزوں سے، رومانوی زندگی سے، اولاد کی طرف سے خوشی کا ملنا۔ لیکن جب بات ہم آخری 3 دن کے اوپر کریں گے، فیملی ممبرز میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہے، تو کوشش کریں تھوڑا سا مینٹلی طور کے اوپر آپ لوگ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ آپ لوگ دوسروں کے خیالات، جذبات کا ضرور احساس کریں ہفتے کے آخری 3 دن۔ نئے تجربات، نئی انویسٹمنٹس، نئی رد و بدل، اپنے ریفارمز جو کہ آپ کے چاہے فیملی میں ہوں، چاہے آپ کے گھر میں ہوں، چاہے آپ کے آفس میں ہوں، چاہے آپ کی ذمہ داریوں میں ہوں، جو کہ آپ کی جاب یا آپ کے بزنس سے لنک اپ کرتی ہیں۔ ریفارمز آپ کو آخری 3 دن میں بالکل بھی سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اسپیشلی اسٹڈی سے ریلیٹڈ چیزیں یا پھر ایبراڈ سے لنک اپ چیزیں یا ایبراڈ میں کی گئی انویسٹمنٹس، ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج کے لحاظ سے معاملات۔ ہفتے کے آخری 3 دن آپ کے لیے بہت زیادہ کیئرفل نظر آتے ہیں۔ پہلے 4 دن میں تمام تر معاملات کو آپ لوگ سمیٹ لیں اور اس کے بعد ویکینڈ کے اوپر صرف آن روٹین کام کریں۔ کوئی نیا تجربہ، نیا مشغلہ یا نئی ایڈوائز یا پھر ایسے معاملات جو کہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں ہفتے کے آخری 3 دن میں نہ کریں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ بلکہ ہفتے کے آخری جو 3 دن ہیں اس میں ازدواجی زندگی کو بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ شریک حیات کی سوچ کو سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ معاملات کو بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کرنے کی اشد ضرورت رہے گی۔ اور لٹیگیشن اور وراثت سے لنک اپ جتنے بھی کام ہیں ویکینڈ کے اوپر اگر سر ابھاریں تو ان کو ڈیلے کر دینا آپ کے حق میں زیادہ مناسب رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے اپنی انرجی لیول کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے معاملات کے اوپر گرفت رکھنے کے لیے، وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، سیجیٹیرینز کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ لوگوں کی سوچ میں جو نیگیٹیوٹی تھی،
जो थोड़ी सी चीज़ें आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड बेहतर अंदाज में नहीं कर पा रहे थे, या थोड़ा सा आप लोगों के मिजाज में आतिशी पहलू नुमाया था कि दूसरों की छोटी छोटी बात के ऊपर आप लोग एग्रेसिव हो रहे थे पिछले वीक में, ये हफ्ता निस्बतन उससे बेहतर है। आप लोगों का कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होगा, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो डिसीजंस थे उनको आप लोग बेहतर अंदाज में दोबारा से रिफॉर्म्स लेके आते हुए नजर आते हैं। माजी में जो आप लोगों ने कुछ मामलात अंजाम दिए थे अपने फैमिली मेम्बर से रिलेट, अपने खानगी अफराद से रिलेट, या फिर अपने करियर, कारोबार, रोज़गार, मुलाजमती जिम्मेदारियाँ या काम के प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप लोग बहुत सारी चीज़ों में इस वीक में रिफॉर्म्स लेके आते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत पहलू उजागर होंगे। आप लोग जो नए तजर्बात कर रहे हैं, कोई नई सोच से गुजर रहे हैं, नए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोच में, अपने काम में, खानगी फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने खानगी माहौल में, तो ये तमाम दर रिफॉर्म्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह गो थ्रू होंगे। चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके घर की तज़ीन व आराइश में हो, चाहे वो आपके काम की रूटीन में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, आपके जॉइंट वेंचर्स में हो, या फिर इवन रोमानवी मामलात में ही क्यों ना हो। क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को अपने रोमानवी मामलात में भी कुछ तब्दीलियाँ लाजमी रखनी चाहिए ताकि एक फ्रेशनेस बहाल रह सके। अपनी मैरिटल लाइफ में भी कुछ रिफॉर्म्स लाजमी रखने चाहिए ताकि मोहब्बत का, अटैचमेंट का पहलू जो है वो एक नए सिरे से दोबारा से तश्कील पा सके। तो ये रिफॉर्म्स इस पूरे ही वीक में, चाहे वो किसी भी तौर के ऊपर हो, आपके लिए सूटेबल रहेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो माली खुशहाली के लिहाज से पॉजिटिव है। माली प्रॉब्लम या अखराजात का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाना, जो कि पिछले हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रखे हुए नज़र आ रहा था। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों के एब्रॉड से लिंकअप इन्वेस्टमेंट्स या एब्रॉड से लिंकअप आपकी किसी भी तौर के ऊपर कम्युनिकेशन जो कि डिस्टर्ब चली आ रही थी, इस हफ्ते में चीज़ें इंशाल्लाह सुलझने की तरफ बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ लिटिगेशन से जुड़ी चीज़ें हों या विरासती मामलात से जुड़ी हुई चीज़ें हों, जो कि पिछले हफ्ते में आप लोगों को अच्छी खासी टफ टाइम दे चुकी हैं, इस हफ्ते में पहले 4 दिनों में चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगी। वीकेंड तक कोशिश करें कि जुमे तक कोई भी आपका विरासती मसला हो या लिटिगेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, वो वीकेंड के ऊपर बिल्कुल मत जाए। पहले ही 4 दिनों में समेट लें, चीज़ों को बेहतर अंदाज में तकमील कर लें, या फ्री कैन के साथ मिल बैठ के बातचीत करनी है तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें सूटेबल हैं पहले 4 दिनों में। इसके साथ साथ इज्जत वकार रुतबे में बहाली नज़र आती है और करियर में तब्दीली आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए जहनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह रूहानी तस्कीन का सबब बनेगी। इस पूरे हफ्ते में जो बेसिकली आप लोग अपना रूहानी बरकत के लिए सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉन वर्डर जल्दी कैप्रिकॉनियंस के हामिल जो लोग हैं, इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग बेसिकली एनालाइज करें तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए सोच, मिजाज, पर्सनालिटी, दूसरों के मिजाज को समझना और दूसरों के मिजाज के अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी तब्दीलियां लेके आना, अपने मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली लेके आना, समटाइम्स अपनी ज़िद को छोड़ देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है। इस पूरे वीक में रिलेशंस को संभाले रखना आपके हर तरह के मामलात में आसानियाँ लेके आएगा। ये रिलेशंस आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये रिलेशंस आपके अजीज़ व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, और यही रिलेशंस आपके दोस्त अहबाब, आपके को वर्कर्स, आपके मातहत, आपके अफसरान और इवन ऐसे लोग जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, रोमानवी ज़िंदगी हो, औलाद हो या अज़दवाजी ज़िंदगी हो, अपनी ज़िंदगी में हर तरह के रिलेशन को संभाले रखें और कोशिश करें कि किसी भी तौर के ऊपर कोई भी फ़र्द आपकी ज़ात से नाराज़ ना हो, कोई भी फ़र्द आपकी ज़ात को मिस इंटरप्रेट ना करें। आप जो मुखलिसाना रवैया दूसरों के लिए रखे हुए हैं उसका वक्तन फ़वक्तन इजहार अल्फाज की सूरत में लाजमी रखें। ये मत समझें कि आपके किरदार से, आप लोगों के काम करने के अंदाज से या आपके एहसास करने के रवैये से दूसरे लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके बारे में अच्छी सोच रखेंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं होने वाला। आप लोग अपनी फीलिंग्स को अपने अल्फाज की सूरत लाजमी देनी पड़ेगी और दूसरों को बार करवाना पड़ेगा, बार बार। हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा आप लोग को हर फर्द के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी फीलिंग्स का इजहार, अपनी सोच का इजहार लाजमी रखें ताकि रिलेशंस आप लोगों के संभले रहें। रिलेशन संभले रहेंगे तो आपके हर तरह के मामलात पुरसकून रहेंगे, खानगी भी, सफ़र के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी, जहनी तौर के ऊपर सोच के एतबार से भी, चाहे वो आपकी सवारी के एतबार से मामलात हों, चाहे वो आपके ज़मीन जायदाद विरासती हों, चाहे लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात हों या आपके ज़ाती बिजनेस से लिंकअप हो, हर तरह के मामलात बेस कर रहे हैं आपके रिलेशंस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने हर तरह के रिलेशंस को संभाले रखें, आपका पूरा हफ्ता बड़ा खूबसूरत गुजर जाएगा।
سب سے امپورٹنٹلی مشترکہ معاملات جو کہ آپ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں اپنے شریک حیات کی سوچ کے اکارڈنگلی تھوڑی سی تبدیلیاں یا ریفارمز یا کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا یا کچھ باتوں کے اوپر خاموش رہ جانا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں شریک حیات کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو آپ لوگ اگر سنبھال لیتے ہیں تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ اگلا ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ خوبصورت گزرے گا۔ اس کے ساتھ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے جو مزید تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے وہ احتیاط آپ لوگوں کی اپنی ذاتی صحت کے بارے میں، فوڈ انٹیک کے بارے میں، فوڈ کی روٹین کے حوالے سے، اگر کوئی آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا کوئی میڈیکیشنز چل رہی ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ذرا سا بھی اپنی طبیعت کو بے چینی فیل کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی پرابلم فیل کرتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کسی اچھے معالج سے آپ لوگ لازمی کانٹیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور کے اوپر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے جو آپ لوگ بیسیکلی اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ ایکویریس برج دلف، ایکویرینس کے حامل جو لوگ ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی سوچ، مزاج، پرسنالٹی کافی حد تک مثبت بنیادوں کے اوپر تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ذہن میں فکس رکھنی چاہیے وہ آپ کی ہیلتھ، اور ہیلتھ کے علاوہ آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت کے کام، ایسے معاملات جو کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، چاہے وہ فرد آپ کا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرد آپ کا شریک حیات ہی کیوں نہ ہو یا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، آپ لوگوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی سوچ کو بعد میں پرکھنا ہے، پہلے اپنے دوسرے فرد کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، چیزوں کو شیئر کرنا ہے اور اس فرد کے مزاج کے مطابق چیزوں کو مولڈ کر کے فائنلائز کرنے کی کوشش کریں تو معاملات زندگی آپ کے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کریں آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ بھی آپ لوگوں کے سوچ میں کافی حد تک مثبت بنیاد تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ کافی عرصہ سے رکاوٹ کا شکار تھے، اسپیشلی آپ لوگوں کے کریئر سے ریلیٹ، اسپیشلی آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے، ایسے فرد جو کہ آپ کی زندگی میں کافی حد تک آپ سے نالاں چلے آ رہے تھے یا کسی بھی طور کے اوپر غلط فہمیاں چل رہی تھیں، آپ تمام تر چیزوں کو بہتر انداز میں اپنی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کیپیبلٹی بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر ایک مثبت ویک ثابت ہوگا، نہ صرف ریلیشن شپ کے اعتبار سے بلکہ اپنے کریئر، کاروبار، روزگار، اپنی رومانوی زندگی، ازدواجی زندگی اور ایسے تمام معاملات جو کہ لنک اپ کرتے ہیں آپ لوگوں کے رزق کے اعتبار سے، چاہے وہ ایبراڈ سے لنک اپ ہوں، چاہے وہ کسی دوسرے شہر سے لنک اپ ہوں، ہر طرح کے معاملات میں چیزیں آپ لوگ مثبت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے میں اگر آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس کو دیکھا جائے جو کہ زمین، جائیداد، پراپرٹی سواری یا پھر آپ لوگوں کے ایسے معاملات میں انویسٹمنٹس ہیں جو کہ ٹریڈنگ سے لنک اپ کرتی ہیں، اس ہفتے میں معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے پہلے 4 دن کافی حد تک خوشگوار رہیں گے، جبکہ آخری جو 3 دن ہیں اس میں مزید انویسٹمنٹس، مزید تجربات کے لحاظ سے معاملات کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے ہر طرح کے فیصلوں کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور آخری 3 دن میں آپ لوگوں نے احتیاط یہ رکھنی ہے کہ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں اپنی سوچ کو پریفر کرنے کے بجائے دوسرے فرد کی سوچ کو شامل رکھیں گے تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوشبخت رہیں گے۔ اس پورے ہفتے میں جو بیسیکلی آپ لوگ اپنے آپ کو مثبت بنیادوں کے اوپر تشکیل پانے کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ پائسز برج حوت، پائسز کے لحاظ سے اس پورے ویک کو اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورا ہفتہ بیسیکلی آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے اپنی صحت کے بارے میں فوکس رکھنے کی۔ سب سے امپورٹنٹ اپنا فوڈ انٹیک اور فوڈ انٹیک کے ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھ ایشوز، اگر آپ لوگ کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں، کسی بھی ریسنٹلی سرجری سے گزرے ہیں تو آپ لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھنا ہے، اپنے معالج کے ساتھ مشاورت وقتاً فوقتاً لازمی طور کے اوپر کرتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی خاص پرابلمز آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ہی رشتوں کے اعتبار سے، نہ ہی عزیز و قارب، نہ ہی بہن بھائی اور نہ ہی فیملی ممبرز کی طرف سے کچھ خاص اتنی پرابلمز نظر آتی ہیں، بلکہ تمام لوگ آپ کی خواہشات کے مطابق معاملات کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مشترکہ نوعیت کے فرد ہوں، چاہے وہ آپ کے ملازمین ہوں، چاہے وہ آپ کے کو ورکرز ہوں یا جس جگہ کے اوپر آپ ایک جگہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کو ورکنگ سپیس میں، چاہے آپ کے کو ورکرز ہوں، ہر فرد آپ کی سوچ کے اکارڈنگلی آپ کے ساتھ مل کے اور آپ کی مشاورت سے معاملات کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ ذہنی طور کے اوپر کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو فیل کریں گے۔ رومانوی زندگی میں درپیش مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اولاد کے ساتھ اپنی تھوڑی سی غلط فہمیاں اور تھوڑے سے جو فاصلے چل رہے ہیں گفتگو میں اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے، ادروائز اولاد کے لحاظ سے معاملات تھوڑے سے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں، اسپیشلی ویکینڈ کے اوپر جو آخری 3 دن ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ایسے ہیں جس میں اولاد
औलाद के लिहाज से मामलात को आपको थोड़ा सा इजाफी तवज्जो, इजाफी वक्त और बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना अशद ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ ये पूरे हफ्ते में देखें तो विरासती मामलात हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई मामलात हों, या फिर एब्रॉड से लिंकअप इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर अपने ज़ाती बिजनेस करियर, इवन आपके हल्का अहबाब या सोशल लिंक के साथ लिंकअप मामलात हैं, हर तरह की चीज़ें आप लोगों की सोच के अकॉर्डिंगली, आप लोगों के मिजाज के मुताबिक रहती हुई नजर आती हैं, जो कि इस पूरे हफ्ते की खूबसूरती को मजीद और ज़्यादा बढ़ा देगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो फोकस रखना है अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, और हेल्थ को बेहतर रखने के अलावा आप लोगों ने अपनी औलाद के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और इसमें आप लोगों ने रूहानी तौर के ऊपर जो हेल्प लेनी है सदक़े की, वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते के इब्तिदा में सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा, और मेरी दुआएं हैं कि माह ज़िलहज का ये पहला हफ्ता आप लोगों के लिए खुशियाँ, रूहानियत और खैर व बरकत का हफ्ता साबित हो। और ना सिर्फ ये पूरा हफ्ता बल्कि ये पूरा महीना माह ज़िलहज का भी, और माह ज़िलहज के बाद जैसे कि अय्याम मुहर्रम है, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं के लिए, वज़ाइफ के लिए और अक़ीदत एहतराम के लिए ये दोनों ही मुहर्रम और इसके साथ साथ माह ज़िलहज बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अक़ीदत एहतराम के साथ मनाने वाले माह हैं। और इसके साथ साथ एडवांस में आप सभी लोगों को ईद की भी खुशियाँ मुबारक हो, सुन्नत इब्राहीमी की खुशियाँ मुबारक हो, क्योंकि अगले हफ्ते में ईद का त्यौहार है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की वीडियो में भी आप लोग मुबारकबाद ज़रूर वसूल करेंगे, लेकिन एडवांस में आप लोग चलते चलते इस वीक से तो मुबारकबाद कबूल करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।